جنید سلیم اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. اس دفعہ بچوں کے امتحانات سردیوں میں آئے ہیں، بلکہ بھرپور سردیوں میں آئے ہیں، تو ایک ریسرچ سامنے آئی ہے. وہ ریسرچ کچھ یوں ہے کہ یہ جو فیس بک ہوتی ہے یہ واحد ایسی بک ہے جس کو کھولیں تو اس میں سے ہیٹ نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور بندہ نگاہ ہو کے کرسی کے اوپر بیٹھ کے بھی یہ کتاب پڑھ سکتا ہے جس کا نام فیس بک ہے. اور ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ فیس بک میں سے انرجی ڈرنک نکل کے بھی انسان کے اندر آٹومیٹک جا رہا ہوتا ہے جس سے اس کو نیند نہیں آتی. مگر یہ سلیبس کی کتابیں جو ہیں یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ اگر بیٹھ کے کرسی پہ پڑھ رہے ہوں تو اس میں سے برفانی ہوائیں نکلتی ہیں جو بنی بنائی بھنگ گیا یار. وہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے تو پھر بیچارے طالب علموں کو فوری طور پر رہائی میں یا کمبل میں گھسنا پڑتا ہے. اور ایک اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہے کہ یہ اس میں سے بہت سخت نیند آنے والی گولیاں بھی نکل کے اسٹوڈنٹ کے متھے میں واجنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر بیچارہ چک چک کے کھا رہا ہوتا ہے. بہت یہ عجیب ریسرچ سامنے آئی ہے. اور فیس بک کے حوالے سے اور بڑی ہنسی والی ریسرچیں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ جس شہزادے کو 7 سمندر پار سے تڑا تڑ میلیں آ رہی ہوتی ہیں لائکنگ والی، اس کی اخیر اپنی سمندری والی خالہ کے گھر شادی ہو جاتی ہے اور وہ 7 سمندر وچ میں رہ جاتی ہے اور سمندری اگے آ جاتی ہے. ہر دوسری ایک اور عجیب سی ریسرچ سامنے آئی ہے کہ یہ فیس بک کے اوپر بیٹھ کے جو علم بانٹ رہا ہوتا ہے دانشور پروفیسر جو بڑے بڑے لوگوں کو فیل کر رہا ہوتا ہے علم و دانش کے حوالے سے، اخیر پتہ چلتا ہے کہ اس کی سیکنڈ ایئر میں کمپاٹیں آ گئی. یہ بڑی مشکل ہے فیس بک، اس کو پائی ہینڈل کرنا بڑے 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 لوگوں کا کام. نلائق لوگ تو بیچارے اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. وہ اخیر ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں اس کو جو نہیں پھر پڑھ سکتے، جو نالائق لوگ ہیں. ظاہر ہے. چلیں جی خبریں شروع کرتے ہیں. امریکہ میں 20 مرتبہ پکڑا جانے والا 12 سالہ کار چور پھر کار چوری کرتا پکڑا گیا. 12 سالہ کار چور اور 20 مرتبہ گڈی چوری کر چکا. ہاں جی. او میرے مالک، یہ تو اگر ہر سال فی گڈی کے حوالے سے بھی گنتی کرے تو یہ اپنی پیدائش سے پہلے 8 گڈیاں چوری کر چکا تھا. بلے 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 بلے. اور تو بچے پیدا ہو کے تو گڑتی لیتے ہیں نا، اس نے پیدا ہو کے پہلے کار کا چوٹا لیا. عزیزہ 20 دفعہ تو وہ پکڑا گیا ہے، گاڑیاں پتہ نہیں کتنی چوری کی ہوں گی اس نے. نہیں تو یہ بھی اس کی نلاکی یا 20 باری پکڑا گیا ہے. اتنی دیر بندہ پکڑا جائے تو اس کو ہار مان لینی چاہیے، کو اور کام شروع کر لیں. یہ کام نہیں اسے آ سکتا. 20 باری پکڑا گیا، اوپر سے پولیس کتنی نلائق ہے جو بندہ 20 دفعہ پکڑا گیا اس کو پھر بھی گڈی چوری سے منع نہیں کر پایا. بچہ اپنی کمسنی کا فائدہ اٹھاتا رہا نا. جی کمسنی کا ہمارے تک تو سنسنی پہنچی ہے، کمسنی تو نہیں پہنچی. اچھا جی، فرانس میں پنیر سے بجلی اور گیس کی پیداوار شروع، 1500 گھر روشن ہو گئے. پنیر بجلی کیا ویسے پنیر مٹر سنا ہے، پنیر پالک سنا ہے، یہ پنیر بجلی نوی ڈش انہوں نے بنا لی. پنیر گیس بھی عزیزہ امان سے. ہاں جی. پنیر گیس کا ایک بہت فائدہ ہوتا ہے، اس پہ خالی پالک بھی پکائیں نا اس پنیر گیس پہ تو اس میں سے پنیر کی ضرور سمیل لگ جاتا ہے. obvious بات. چیز الیکٹریسٹی، چیز گیس. چیز گیس حیران کو نہ ویسے سادہ بل کر بھی اس پہ بنائیں تو چیز برگر ہو جائے. ظاہر ہے. میرا خیال ہے پھر ہارٹ پیشنٹ اس پہ کھانا پکا کر نہیں کھا سکتے. ہاں ان کو منع کر دیں گے. پنیر تو ان کے لیے منع ہوتا ہے. یار ویسے پاجنا ہے جس طرح یہ کھانے پینے کی چیزوں سے بجلی گیس بڑھنی شروع ہو گئی ہے، گھروں میں تو لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ بچے لڑنا شروع ہو جائیں گے. میں نے فریج میں اپنا پیزا رکھا تھا، امی نے اس کی بجلی بنا لی ہے. آگے سے اماں کہہ رہی ہے پتر بجلی نہیں تھی آ رہی، تیرے پیو نے دفتر جانا تھا، میں نے اس کے کپڑے استری کرنے. میں نے پھر فٹاٹ پیزا کی بجلی بنا کے تو بجلی والی استری چلا کے تیرے ابے کے کپڑے استری کی. ابا بیچارہ وکھرا لڑ رہا ہو، میرے شہد والی بوتل کدھر گئی. بیگم کہہ رہی ہے اس کی گیس بنا کے سویرے آپ کو ناشتہ بنا کے دیا ہے. برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی کے ایک سائنسدان نے ایسی چاکلیٹ تیار کر لی ہے جس کے کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں. اور تیرا بیڑا تر جائے، اس سائنسدان کو پھینٹی لگانی چاہیے پکڑ کے. کیوں؟
है को बात करने वाली, चॉकलेट तैयार कर ली है मुंह की झुर्रियां खत्म करने के लिए। इधर तो ऐसी ऐसी बुजुर्ग औरतें जिनके मुंह की झुर्रियां दरिया की लहरों जैसी होती हैं, उनको भी शौक होता है कि मैं खूबसूरत लगूं, यंग हो जाऊं। उन बेचारियों ने झुर्रियां खत्म करने के लिए अपने आप को 250 शुगर करा लेनी। हर घर में दादी और नानी बच्चों को फैंटी लगा रही होगी, उतरा मेरे के चुरियानी चॉकलेट खा गया। प्राहुणी आने से मैं अपना मुंह टाइट करना ही क्यों चॉकलेट को खा गया उतरा। तुम्हारा तो पहले ही मुंह ठीक था, चॉकलेट खा लिया और कसिया गया, कस के कान पीछे चले गए। हद यार, वैसे देखो चुरियां खत्म करने वाला चॉकलेट, पता लगे जी अम्मा और दी चुरियां तो ठीक हो गई, चॉकलेट खा खा के उन दंद सारे कढ़ाने पे। चीनी इंजीनियर ने कर दिया हैरान, 43 घंटे में पुल गिरा के दोबारा तामीर कर दिया। ईमान से 43 घंटे में पुल सुट के नया भी बना दिया। गत्ते का पुल बनाया इस बंदे ने। इतनी तेज ये पुल बनाता है तो इसको पाकिस्तान मंगवाए, शहबाज शरीफ की जान तो छूटे। वो बेचारा रोज में पुल तेज कराने के लिए मीटिंग कर रहा होता है। ये कल्ला एक बंदा मंगवा ले, उसको किसी और काम पे लगाए शहबाज शरीफ साहब को, इस इंजीनियर को पुल्लो पुल्ली कर दे। न्यू ईयर के मौका पर लाहौर चिड़ियाघर में तज़य्युन और आराइश, जानवरों के पिंजरों को सजा दिया गया। ओए होए होए, और रौनक लगी हुई है। बड़े अरसे के बाद मैं गया हूँ चिड़ियाघर अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मैं तो हरियाणा हो गया हूँ, रिच भी बोस्की की तोती बन के बैठा, ऊपर साइड गले वाली कमीज पहनी हुई, सूटा लगा रहा बड़ी मौज के साथ। मैं कहा चाचा रिच खैर है, भतीजे की शादी है, बड़े तैयार हुए। मुझे आगे से कहता ये आएगी नाम रद्द, तेनू इन्हें भी नहीं पता। और न्यू ईयर नाइट आ रही है, वेला चाची तेरी भी कर रही है कि मेहंदी लुआन गई। अंदर पिंजरे ही ध्यान मार, कैसे रंग बिरंगे गुब्बारे फुला के सुट के गए नहीं। और मैं क्या इन्हों असा हुण की करना, असी तो अगले पासे जाने वाले हुए। कहते चाचा तेरे खेडन वास्ते नहीं, ये डेकोरेशन है, डेकोरेशन। मैं क्या अच्छा, मैं सिगरेट इंज करके इंज किया तो गुब्बारे ने लगा तो ठा हुई। यकीन मन मैं एडा सख्त डरिया, मेरा सीधा सिर जाके जंगले नूं वज्या। अब मैं कह चुको अपने गुब्बारे नाम मुरादो। वो बांदर बेचारे नूं वस्त पा गए नहीं। क्यों? ओदे पिंजरे दे उत्ते दौड़न वालियां लाइटां नहीं हुंदियां, ओ लातियां ने। ओ मस्कीन बेचारा पेंडू जंगल च रहने वाला, उन्होंने की पता है। ओ 3-4 दिन दा लाइटां मगर ही भज्या फिर। मैं 2-3 बारी समझाया, मैं पुत्र छड़ दे बह जा, कहते नहीं जिन्नी देर तक फड़ी ना गई मैं छड़नी। और ज़राफ़ा मस्कीन 3 दिन हो गए भुखा खलोता है। बेवकूफ इंतजामी वाले ओदे गले च हार पा गए ने, तेरा सोना लगेगा। वो जदों शटाला खान ते सिर थले करदा, ओदा हार थले ले जांदा। ओ फिर बेचारा पट्ठे खान दी बजाय इंज कान नाल हार फिर पा के गल च सिद्धा हो जाए। उधर साडे महल्ले दा बादशाह भा शेर अपना हाथ मुंह काले करा के बैठा। क्यों? ओ भा शेर के पिंजरे को इन्होंने रंग किया, उसको पता ही नहीं चला बेचारे को। वो बाहर आया, कहता यार किस चीज का खड़ाक हो रहा है। उसने हाथ उथ लगाया, मुंह लगाया, जंगले को सारे उसके हाथ मुंह पैर काले हुए हुए। वो लोग जो उसे देखने के लिए आ रहे हैं, टिकट खर्च के वो साथ उसे जुगते भी कर रहे हैं। चाचा कह रहे हैं अपनी गड्डी का इंजन खोले। चाचा हाथ पैर क्यों काले होए ने, कोई ग्रिलों का काम शुरू कर लिया। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनाद, ये कुछ दिन पहले मैंने बात की थी कि सेल्फ मेडिकेशन जो है ना, आप ही दवाई शुवाई खा खू लेना। वो मेरा एक दोस्त है कैसर खान, उसने मुझे कहा था यार खुदा के वास्ते इस हवाले से जरूर गुफ्तगू करो। तो वो की भी थी मैंने बड़ी डट के। तुम्हें पता है फिर डट तो मैं जाता है। एक दिन मुझे पिछली सर्दियों में भी ठंड लगी थी तो मैं डट गया, फिर नमूनिया हो गया। यार बंदा डट जाए तो फिर नमूनिया होता है, अल्लाह माफ करे। यार मैं हैरान होता हूँ कि ये तो चलो ठीक है कि नहीं आप ही दवाई लेनी चाहिए, बगैर डॉक्टर के पूछे नहीं खानी चाहिए दवाई,
मगर जो हालात है पाकिस्तान के अंदर, जो अस्पतालों की हालतें हैं जहां पे माड़े बंदे ने जाना होता है, और दूसरी तरफ ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं इनकी बढ़ती हुई जो फीसें हैं डॉक्टरों की, गरीब बंदा कहां से ले दवाई? अब उसको सर दर्द, पेट दर्द या कोई छोटी मोटी खांसी वांसी होती है तो उसमें तो फिर उसने खुद ही दवाई लेनी होती है। अब ये छोटी छोटी चीजों पे तो वो बेचारा 100-150 भी नहीं खर्च सकता। असल में सेल्फ मेडिकेशन की सबसे बड़ी वजह गालिबन पाकिस्तान में वो डॉक्टर्स की फीस ही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन दुनिया भर में वैसे ये सबसे बड़ी वजह नहीं है। दुनिया भर में इसका जो शुमार है वो दूसरे नंबर पर होता है। सबसे बड़ी वजह वक्त की कमी है। अच्छा, इस हवाले से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल आर्काइव ने एक सर्वे किया आलमगीर सतह पे, जिसके मुताबिक 35% मरीज जो हैं वो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन करते हैं कि उनके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए वक्त ही नहीं है। अच्छा। और 32% ऐसे हैं जो डॉक्टर की फीस से डर के डॉक्टर के पास नहीं जाते, जबकि 28% मरीज इसलिए सेल्फ मेडिकेशन के मुर्तकिब होते हैं कि वो फौरी तौर पर ठीक हो जाना चाहते हैं, और 5% ऐसे हैं जो डॉक्टर्स पर यकीन ही नहीं रखते। वो कहते हैं कि डॉक्टर से ज्यादा अक्ल मुझ में खुद है। नहीं, ऐसे लोग होते हैं वाकई, वो बड़े बड़े प्रोफेसरों को फेल कर देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बहरहाल नहीं है कि अगर आपके सर में भी मामूली सा दर्द है और आप डॉक्टर के पास पहुंच जाए। ये नहीं जो भी डॉक्टर्स हैं वो खुद इस बात की इजाजत देते हैं कि जो बिल्कुल मामूली नोयत की दवाएं हैं वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मशवरे के बगैर भी, लेकिन उनका भी तसलसल के साथ एक इस्तेमाल और कॉम्बिनेशन। अगर आप पैरासिटामोल खा रहे हैं, एक आध अगर सर में दर्द है, मामूली बुखार है, तो आप इब्तदाई तौर पे खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अद्वियात। लेकिन एक तो तवातुर के साथ लंबा इस्तेमाल और दूसरा कॉम्बिनेशन, जो दो अद्वियात का कॉम्बिनेशन है ना, ये जरा डॉक्टर से पूछ के करना। इवन ये जो मामूली सी दवाई है, मतलब अगर आप पैरासिटामोल और ब्रूफिन ये इस्तेमाल मिला के इस्तेमाल करते हैं, इसके भी नुकसान है। इसी तरह मतलब अच्छा, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो जुल्म हो रहा है ना सेल्फ मेडिकेशन के बैनर तले, वो है विटामिन्स का इस्तेमाल। वो मतलब हमारे नौजवान कहते हैं जी विटामिन, ये जो बॉडी बिल्डिंग और इस तरह की चीजें हैं, इसमें एक तो हम बारहा जिक्र कर चुके हैं स्टेरॉइड का, लेकिन उसके अलावा जो बुजुर्ग भी हैं बाज, या जो मुख्तलिफ उम्रों के लोग हैं, जोड़ों की पीड़ों के लिए बेचारे टुरने फिरने से रह जाए तो कहते हैं जी ठीक है विटामिन। अब वो विटामिन के इस हद तक एडिक्ट, अब उनको नहीं पता कि उनकी बॉडी में पहले से ही एक्सेसिव आयरन मौजूद है। अब वो अगर पहले से ही आयरन है उनके जिस्म में और वो विटामिन में भी आयरन ले रहे हैं, तो लामहला क्या सबसे पहले क्या चीज इफेक्ट होगी? गुर्दे। अल्लाह तेरी खैर करे, ये वाकई ठीक कह रहा है। पहले ही बॉडी में आयरन मौजूद हो तो विटामिन खतरनाक है। मेरे बड़े ताए की लात टूट गई थी, उसने लात में सरिया डलवाया हुआ था। अच्छा। उसने बस बगैर किसी के पूछे वो विटामिन खानी शुरू कर दी, उसके सरिये को यंगार लग गया। आयरन ही होता है ना सरिया। यार जंग तो फिर पानी ज्यादा पीते होगे तब लगा होगा। अच्छा, ये भी होता है। अच्छा, एक और बात है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से, कि वैसे तो एंटीबायोटिक तो कभी भी नहीं लेने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आजकल जो बहुत पॉपुलर है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आमतौर पर डॉक्टर भी देते हैं, खुद भी हम एक बार 2 मरतबा डॉक्टर से पूछते हैं, फिर उसके बाद खुद डॉक्टर बन जाते हैं और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नजला जुकाम सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सर में दर्द सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आंखें बंद करके। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में कई बातें जो हैं वो डॉक्टर्स तक भी नहीं जानते। मसलन ये मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है और इंटरनल मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन कभी भी दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं लेने चाहिए। ये यानी किसी मतलब ये कोई किसी हकीम का कहना नहीं है, किसी अनपढ़ या जाहिल किसी जो कहते हैं कि जनाब वो मछली के साथ दूध, ये वो बात नहीं है। ये एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह आमतौर पर शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों को क्लोजापिन दवाई दी जाती है। अब क्लोजापिन खाओ तो ठीक है डॉक्टर के मशवरे, लेकिन हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं क्लोजापिन के साथ लिथियम या वैलियम या हेपारिन लेते हैं। हेपारिन ब्लड क्लॉट्स को दूर करने की दवाई है आमतौर पे। हेपारिन तो हम इस मतलब एस्पिरिन की तरह खाना शुरू कर देते हैं। कभी भी ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं खानी चाहिए, और अगर आप इसको क्लोजापिन के साथ मिला के खाते हैं तो बाज दफा जो है वो इस कदर सुयर हालत हो जाती है कि कोमे में पेशेंट चला जाता है और अमवात वाक़ई हो जाती हैं। हाँ,
اچھا اسی طرح بروفن اور ایسپرین بھی ملا کے نہیں لینی چاہیے, اس کے بھی مضر اثرات ہیں. اور پھر ایسپرین اور ایسا فش آئل جس میں اومیگا 3 ہے وہ بھی اکٹھے نہیں لینے چاہیے. اچھا یہ بروفن اور ایسپرین ایسے ملا کے نہیں لینی چاہیے یا ایک گولی ادھر پھینک کے اور دوسری ادھر پھینک کے پانی پی لینا چاہیے؟ جانا تو پیٹ میں ہی ہے نذیر صاحب. یہ اس نے بڑا ریسرچ کے بعد بتایا. میٹرک کرے گی, اس کو یہ پتا ہے کہ ہر دوائی پیٹ میں جاتی ہے. بہت زبردست. یہ تو بڑی ہی احتیاط پھر کرنی چاہیے ہمارے سارے ناظرین کو, سب کو, سارے انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اتنا خطرناک یہ جو سب سے جو پرابلم ہے نا اس وقت وہ یہ ہے کہ جو جتنا پڑھا لکھا ہے وہ اتنی زیادہ سیلف میڈیکیشن کرتا ہے. وہ اور ایک انٹرنیٹ نے مصیبت ڈال دی ہے. ہر بندہ انٹرنیٹ, اور ڈاکٹرز کے لیے آسانی بھی ہے کہ مریضوں کو کافی حد تک خود بھی پتا چل جاتا ہے, لیکن ڈاکٹرز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ مطلب ڈاکٹر نہ بن جائیں آپ لوگ. وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. زیادہ خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے فیس دے. یہ دوسرے نمبر کی خواہش ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب دیکھو جو سب سے زیادہ جو دنیا میں سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوتی ہے, اور دوسرے نمبر پر امریکہ میں ہوتی ہے. اتنا ترقی یافتہ ملک. ہمارے ہاں بھی تم دیکھ لو کہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے نا وہ ڈاکٹرز کا محتاج نہیں سمجھتا خود. پڑھے لکھے بندے نے تو اپنے بیڈ کے ساتھ چھوٹی الماری دوائیوں والی پکی بنائی ہوتی ہے, اور پھر مطلب انٹرنیٹ پہ ٹک ٹک کر کے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے, یہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کھا لو. دل کرے وہ دوائی کی جگہ کسی اٹلی کی مائی کا نام ہو. سر ویسے سیلف میڈیکیشن میں برائی کوئی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو سر درد رہنا شروع ہو گیا پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ معمولی ادویات جو سر درد کی پین کلر لے لینے چاہیے, وہ بھی کبھی کبھار. آپ ایڈکٹیو نہیں ہو یار. یہاں تو عالم یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ کھانسی کے سیرپ کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں. ان کو نہیں پتا, ان چھوٹے بچوں کو بیچاروں کو, کہ وہ مطلب لاشعوری یا غیر ارادی طور پہ کھانسی کے شربت کے نشے کے عادی ہو چکے ہیں. ہاں جی ہاں جی, وہ مائیں دے دیتی ہیں, وہ بچے وہ ریلیف فیل کرتے ہیں. ہاں جی, کئی بچے تو اتنے سخت عادی ہو جاتے ہیں کھانسی والے شربت کے کہ وہ امی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فیڈر میں سے دودھ نکال کے تو کھانسی والا شربت. انڈیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑے دنوں کے بعد جب مکنے لگا ہے سال, بڑے دنوں کے بعد جب مکنے لگا ہے سال, حسب حال میں آپ نے بلایا ہے. سریلے کہاں آیا ہے ڈبے کہاں آیا ہے, ڈبے کہاں آیا ہے سریلے کہاں آیا ہے. السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ آپ نے سال ہمارا اینڈ پہ خالی نہیں جانے. سوچ رہے تھے کتنے دنوں سے بیٹھ کے یہی کہ سال ختم ہو رہا ہے اور حسب حال کہاں ہے. بہت شکریہ جناب, آپ نے بلایا ہے ہمارے ہاڑے رونے اور دوڑے سننے کے لیے. سال ختم ہو رہا ہے, ادھر گھر میں راشن ختم ہو رہا ہے. بیٹا جی تو شروع دے سال ہو تو راشن نل کنستر پر ہمارے تو کنستر خالی ہی ہوتے ہیں. ہائے میں ایک کری کیا, میں کہ یار ساڑھے کنستر نہیں پار دے. تو ایک بزرگ ساڑھے کہیں دن پتر اللہ پاک سانو کنستر بجان دا موقع دے. اگر پار گئے تھے بجنے نہیں. اسی میں بات کرنی تھی خان صاحب, کیسا گزرا پورا سال؟ ادھر تو گزر گیا جی. ہمارا سال کیسے گزرنا ہوتا ہے حضور؟ غریب آدمی سال نہیں گزارتا, سال غریب آدمی کو گزار دیتا. یقین مانے خان صاحب, سارا سال یہی سنے ملتے رہتے ہیں. بڑا ماما گزر گیا ہے, ہن چھوٹا تایا گزر گیا ہے, ہن بھوپی دا وچکارلا منڈا گزر گیا ہے. بس اسی طرح ہی سال گزرتا ہے جناب, گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے. یقین مانے ہاتھ اتنا تنگ ہو گیا ہمارے بندے کا, اوپر سے ہمارا کام تو بالکل ہی بیٹھ گیا ہے. ہائے جیسے ایک دم تو جہاز لنگے تو دل نہیں بیٹھ جاتا. انج سادہ کم بہ گیا جی. یقین مانے آپ جنید صاحب
पूरे साल में मेरा ख्याल है कोई 2 नहीं तो 1 फंक्शन आया होगा। वो भी कंप्लीट नहीं, उसमें भी लाठी चार्ज हो गया था। ये तो आपको बताया ही नहीं। बड़े चाव के साथ गए साल के अवाइल में ही कि शुक्र है फंक्शन मिल गया। लो यकीन मनो ले जाके ते अपना सामान लाया, ये तबले बाजी ले स्टेज ते रखे ही ने तो ना कूड़ा दी आपस च लड़ाई हो। उस्ताद जी ने इतना ही कहा है, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए। ते उन्होंने डांगा कढ़ लिया, बस आपस च लड़ गए नाम मुराद। उन्होंने दा कोई दुश्मन जेड़ा सी ना जो उन्होंने लग गई फांसी, ओदी खुशी च अद्धे कह रहे सन कि जनाब फंक्शन कराना है, अद्धे उन्होंने मोड़न डे सन कि कुछ हया करो, नहीं इस तरह करीदा हुंदा, अल्लाह कोलों तौबा करो। बस हजूर जेड़े अद्धे खुशी मनानी चाहते सन उन्हें सानू सदे। हमें समझ ही नहीं थी आ रही कि हमारे हक में कौन है और मुखालफीन कौन है। और मैं क्या पैड़े ओ मुखालफ वाले ते हक वाले एक एक वर्दी सवा लेंदे, सानू समझते होंदी कि भाई जी नीले रंग वाले साडे नाल ने ते पीले रंग वाले साडे मुखालिफ। लो हजूर ये वाहिद फंक्शन है जो इस साल हमें टकरा था, जो टक्कर के चूर चूर हो गया बेचारा। एक छोटा जिहा फंक्शन हमाम जेड़ा नवा खुले महल्ले च उन्होंने भी वैसे करवाया सी। मोहम्मदीन नाई नाम मुराद साडे महल्ले दा जरा सजावट शीशियां वाली दुकान पाई सी, ते कहंदे ओदी खुशी च फंक्शन कराना, जरा महल्ले च पता लगे नवी दुकान खुली। ਅਸੀਂ जिन्नी देर भी खाते रहे पर उस तरह ही तेज करता है। अब मैं क्या मरे को एक हथ वेला करके जेब च भी पाईदा जे कोई गान दिया होवे ते कहंदा हाय तेरी खैर होवे, तेरे वेल दे चक्कर च अपने गाहक मिस कर लवा। हुण जेड़े शेव शुरू कर लईए साडे वाल ध्यान नहीं दिता। मैं भी तबले बाजे बंद करके उठिया, मैं कहा भाई पेमेंट ते मुंह तो झग ला के ते मेरे हाथ ते रखती हालांकि टिश्यू तो रखी थी। या उस कौली में रखते हैं जिसका तुम्हारे जैसा मुंह होता है। ये साल तो जैसे तैसे गुजर गया, आने वाले साल में आपकी रेजोल्यूशन क्या है? क्या कहा है भला? रेजोल्यूशन। हाय कह तो लिया मगर मुंह तेरा बहुत बुरा बनी। ये कहती मुंह मौत ही पै गई है। रेजोल्यूशन हजूर रेजोल्यूशन तो बाद में सुनाते हैं अगले साल की, पहले इस साल की ऑब्जर्वेशन तो सुने। साल हमें किस मोड़ पे ले आया, बिजली ना पानी गैस नहीं आनी क्या होगा। साल हमें किस मोड़ पे ले आया, बिजली न पानी है गैस नहीं आनी क्या होगा। साल हमें किस मोड़ पे ले आया, आलमी मंडी में तेल का रेट गिरा है, यहाँ नहीं टके का हमको रिलीफ मिला है। गौर नहीं चुका तारीफों पे जोर ज्यादा, कर दी करा दी नहीं कुछ पर शोर ज्यादा। साल हमें किस मोड़ पे ले आया, बिजली न पानी गैस नहीं आनी क्या होगा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। साहब आपका क्या पूरी कौम के ये हाल हुआ है? बहुत अच्छे चाम। और सरकार क्या कर रहे हैं? हमारी आहो बका तो आपके जरिए ही हुकूमत ईमान तक पहुंचती। हमारा अपना साल भी ऐसे ही गुजरता है।
चले फिर कर दे साइड पे साल को, सर्दियों को तो फोकस करे। ओ मेरे अमाल का तेनू लवे मौला तेरियां कालियां ने मैनू मरवाया शोखिया। आंदा बड़ा टवाजा चुको हजूर 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाता है, हले 9:45 होए साडे रक्शे तो उतरदे आ ते मैं जल्दी नाल चादर विच ही छड्ड आया। रक्शे वाला नाम मुराद निगाह हो के चलान दे आउणे हुण रक्शे। उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ ਜੋ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਹੋਏਗਾ, रक्षा बजान दे होएगा। जैसा शोखा है हजूर, सर्दी इस कदर है यकीन माने, ऊपर से हम खान साहब लोग, हमारे लिए तो सर्दी आती है तो ऐसे ही लगता है कर्फ्यू लग गया है। हाय, और देखो तो गैस चली जाती है। ये भी अगर गवर्नमेंट को ना हो बका सुनाए तो फिर कहाँ जाए, मुझे बताएं जरा। पिछले साल जनाब साइकिल बेच के हीटर ले आज गैस वाला, और मैं क्या डब्बे हाँ बेचे साइकिल नू, इस नाम रात दे बूहे ते छाती कोई नहीं फिटे मुंह ऐसी सवारी दा ओपन एयर थिएटर सवारी। मैं कह नु बेच पुत्र गैस वाला हीटर लइए। यकीन करें जुनैद साहब, जिस तरह हीटर दुकान पे नए का नया पड़ा हुआ था उसी तरह हमारे घर में पड़ा हुआ है। क्यों? गैस ही नहीं आउंदी हजूर, हुण हीटर ते बैठ के बाहर ते नहीं ना जाना, साइकिल ते दे छड्डी। ओ जेड़ा हीटर दा ऑन करन वाला सोचे ना, ओदे इर्द गिर्द क्रोम इंज उड़ गए है जिवें असीं हीटर किराए ते भी देने आ ते जाली नवीं दी नवीं। वो कैसे? हजूर विचों गैस निकले ते जाली नूं कोई फर्क पवे। राती हीटर मेरे ख्वाब च आया, मैनू कहंदा डब्बे खान जे मैनू नहीं बालना ते मैनू दे के अपनी साइकिल ते वापस ले लो। ते पुत्र दी गल सुन, तेरे नाल ते कम से कम वड्डा ही। अच्छा खासा, जब आपको पता था कि गैस नहीं आ रही तो आप सर्दी का मुकाबला करने के लिए कोई मतबादल इंतजाम कर ले। की करिए जनाब, बजान वाला चिमटा गरम करके पिंडे ते लाइए। सारा पाकिस्तान गैस पे लग गया है, कोयले जला लो, लकड़ियां जला लो। ओ हजूर, पक्के फर्श करा बैठे आ, मस्कीन तो मस्कीन निके निके घर भी ने जेड़े उन्होंने फर्श पक्के करा ले। अब पिछले दिनों च चाचा आया सारे धुलियो, मैं कहा चाचा जी सर्दी शुरू हो गई है, दापड़े में कोयले जला के आपके आगे रखूं? मत्था चुम के कहंदा जी हुंदा रो पुत्र एवें ते नहीं भाग लगे। लो हजूर, मैं कोले पखा के दापड़ा भर के चाचे दे अगे रखे फर्श ते। हाय सदके जावां, ऐसा सोहना कोल बैठा पीड़ी दे उत्ते हाथ से कंडे है, फर्श गर्म होके पाट गया, दापड़ा गला उछले आए, कोले उड़ के चाचे दे बेचारे दे बड़ेन च वड़ गए, लम्मिया पै के तड़फन लग पे। आंदा सुरीले खां, मैनू किसी ने गोली गर्म करके मारती है, और मैनू किसी गोली गर्म करके मारती हो। मैं फटा टगा होके कमीज ते बनैन चुकी है ते कोला ढिड दे विच ही वड़ गया। यकीन मन्नो कोलों पावे भुन्नण दी बो आउण लग पई चाचे दी। उठ के लड़ पिया मेरे नाल, चाचा कहंदा तेनू लवे मौला मेरे कोलों इंतकाम लैण दे, और ना मैनू रोटी पानी खवाउण दे, तो ना मुरादो मैनू गरम गरम गोली मार दी। आ डब्बे हाँ ने फिर चाचे दे सामने बाजा तबला रखे है ते ओनू गाना सुनाया है। ऐसा ओही रोटी नाले होया महंगा नान सजना, किते गैस दा नी नाम तेरी शान सजना। मैं ते बिल हथों पहली चूल्हा कट मालदा, मैं ते बिल हथों पहले चूल्हा कट बालदा, किवें करा हुण खान ते पकान सजना। ओही रोटी नाले महंगा होया नान सजना, किथे गैस दा नी नाम तेरी शान सजना। एक मिनट पुत्र जी, ऊपर से जुनैद साहब अपोजिशन जो है उसे चाहिए कि जो आवाम की प्रॉब्लम्स हैं उन पे फाइट करे, उन्होंने अपनी धांधली दी पई हद हो गई है। वैसे इमरान खान साहब पठान आदमी ने, वो ते आबशार दे पानी नाल भी नहा लेंदे ने, उन्होंने की पता होवे कि इस मुल्क च ओ खान भी रहिंदे ने जिन्हां दे नून च नुकता कोई नहीं। लो हजूर जरा गौर करो कि खान साहब वास्ते की अर्ज कीता है। रोज धांधली दा केस बैठा फोलदा, हाय फोलदा, इना इशूआं ते क्यों नहीं बोलदा, दस बोलदा। गैस बिजली ते बोली इमरान सजना, गैस बिजली ते बोल इमरान सजना। इना उत्ते
गुंग तेरी क्यों जुबान सजना, कोई रोटी नाल होया महंगा नान सजना, किते गैस दानी नाम ते निशान सजना, किते गैस दानी नाम ते निशान सजना, किते गैस दानी नाम ते निशान सजना। लो हजूर अज चेक ना देना, नकद ही देना, तुहाडी मेहरबानी। कंबल उत्ते लपेटिया होवे ते बैंक दा चौकीदार वड़न नहीं देंदा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।